धोलाई के भूतपूर्व विधायक निहार रंजन दास को टिकट न मिलने पर तीव्र प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। निहार रंजन दास ने एक पत्रकार सम्मेलन के जरिए सांसद परिमल शुक्लबैद्य पर कई आरोप दागे और उन्हें टिकट न मिलने के पीछे परिमल शुक्लबैद्य के हाथ होने का भी आरोप लगाया। कई और पहलुओं को लेकर एक पत्रकार सम्मेलन के जरिए उन्होंने जानकारी दिया कि परिमल शुक्लबैद्य की असहयोगिता के चलते ही आखिरकार उन्हें टिकट नहीं मिला और तो और उनके निर्देश अनुसार कठपुतला न बनते हुए कार्य किए जाने पर ही उसका सजा उन्हें मिला है। बहरहाल वे निर्दल उम्मीदवार के रूप में धोलाई विधानसभा केंद्र से लड़ेंगे और अगर जीत जाते हैं तो भाजपा दल में भी योगदान करेंगे। আজকে আমি দল ছেড়েছি। নির্বাচনে আমাকে টিকিট দেওয়া হয়নি। এই ক্ষেত্রে মাননীয় পরিমল শুক্লবৈদ্য বড় ভূমিকা নিয়েছেন। উনি দিল্লিতে গিয়ে এখানে পারেননি, দিল্লিতে গিয়ে প্রভাব খাটিয়েছেন। বলছেন উনি ওইখান থেকে টিকিট না দিলে উনি পদত্যাগ করবেন। আর এই জন্য একজন সিনিয়র মানুষ এই হিসেবে পার্টি তার কথা রেখেছে। এখানে অনেক চেষ্টা করেছেন, আমি নির্বাচনে লড়বো। আমি এখন কিছু বলতে যাচ্ছি না, আমি নির্বাচনে লড়বো। আমি মনোনয়ন 23 তারিখ ভালো দিন আছে, 23 তারিখে আমি মনোনয়ন দেবো। দলাই থেকে যাবো। আচ্ছা, একটা কথা আপনি একটু আগে বলেছেন যে ধলাই একটা ভালো হসপিটাল নেই, একটা ভালো ইয়ে নেই, মানে ধলাই এখনো বিভিন্ন ভাবে পিছিয়ে রয়েছে, কিন্তু আপনি একদম রাগে আমার লেটারটা